Bamada pointi filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don an na nin waati in na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na aw bisimila su kibaru kɛnɛ kan an bɛ jɛmukan mun ɲɛnamaya aw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa kunnafoni min bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ bɔ n'olu ye ni ka na an da don olu la an ka to dunkan cɛnni na walasa jamanaden bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na o siranatigɛw la bi ni baarakɛɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ bi n'ale ye Amadu Zɛri Ɲamele n'ale de bɛna jɛ ka bi jɛmukan ɲɛnamaya o la bamananw ko kɔrɔfɔ ma ɲi da kelen na an bɛ kuma di a ma a bɛ foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛ sɔrɔ ka don an ka babu kɔnɔ Amadu Zɛri Ɲamele salamu aleykum. Wa aleykum salam. Kulubali baasi tɛ yen. M'Ala tanu baasi tɛ yɛrɛ dun. Ça va alhamdulilah. An bɛ filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'an ka technicien waraba fo k'a fɔ bamada.net kanubagaw bɛɛ lajɛlen k'u ka nin video in aimer u ka partager walasa u n'u limanaw bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni sanuma a n'a sɔrɔ a nɔgɔn na. Kosɛbɛ. D'accord. Merci beaucoup Amadu Zɛri Ɲamele. An filɛbagaw komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la titre la cogoya min na bi an ka babu bɛna boli babuba fila kan an bɛna an da don mun na ni ka o walawala an ka to dunkan cɛnni na o babu fɔlɔfɔlɔ o bɛna tali kɛ an b'a ye k'a fɔ a bɛ tile damadɔ bɔ bi kumaw bɛ k'a fɔ ko an ka jamana premier ministre n'o ye an ka gouvernement kuntigi k'a fari man di a la ko a bilala repos forcé la a ka dɔgɔtɔrɔ fɛ o kɔfɛ an ye kunnafoniw sɔrɔ fɛnɛ k'a fɔ ko colonel Sajo Kamara k'ale de bɛna bila a nɔ la fɔlɔ o de bɛna a nɔra bila ɲɔni a ka segin ka na mais an b'a ye k'a fɔ polémiquew bɛ a kumaw nɔfɛ k'a ye k'a fɔ yala o an ka jamana gouvernement kuntigiw a bɛna to sur le banc de touche waati jan de wa walima ni a ko bɛna kɛ cogo di maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka parce que a daminɛna fɔlɔ maa dɔw ko k'a ye AVC kɛ dɔw ye ko wɛrɛ fɔ mun ni si tɛ kelen mais an bɛna an da don o babu in na ni ka o walawala walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ an ka babu filanan o bɛna tali kɛ Russie n'o o ye an bolodi ɲɔgɔnma jamana dɔ ye ni an n'olu ka bolodi ɲɔgɔnma ni a kan bɛ sangalama ci ye anw ka jamana kɔnɔ bi k'a sababuya kɛ an b'a ye k'a fɔ kɛlɛkɛminɛnko la an ka finitigilakaw y'o caman sɔrɔ ka bɔ Russie la ani a ɲɔgɔnna sira caman fo ka taa se sanni ni feere o ɲɛnabɔli ma ani ɲɔgɔn cɛ o fana nafaw bɔra kosɛbɛ hali bi Russie ko olu bɛna anw dɛmɛ walasa ka an ka jamana lakana walasa k'o kɛ u seko an'u damayira la an bɛna an da don babu fana la ni k'o walawala o la kɔrɔfɔ fɔlɔfɔlɔ n bɛna di Amadu Zɛri Ɲamele ma walasa a ka dɔ fɔ an ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ka banako la fɔlɔ o la an bɛ sɔrɔ ka don a détail la ni k'o walawala Amadu Zɛri Ɲamele kɔrɔfɔ b'i bolo. Ok sala basi kuma ye n'i y'a ta k'a lajɛ Kulubali ye n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna i b'a dɔn an ni Faransi tɛ kɛlɛ la koyi hali ni Asimu ko k'a bɛ taa a yɛrɛ furakɛ Faransi mais il a le droit munna a tɛ taa a yɛrɛ furakɛ a bɛ se ka taa a yɛrɛ furakɛ il a le droit ni Asimu ko k'ale bɛ taa a yɛrɛ furakɛ mandat d'arrêt tɛ Asimu ka Faransi kɔnɔ mandat d'arrêt ko tɛ papier tɛ Asimu kan papier min b'a jira ko Asimu tɛ se ka don Faransi o papier t'a kan o sɛbɛn bɔlen tɛ Asimu tɔgɔ la o ma fɔ o sɛbɛn tɛ Choguel tɔgɔ la o mais gɛlɛya b'an ni Faransi cɛ tiɲɛ don nka n'a fɔra k'an ka leader surtout an ka gouvernement de transition mɔgɔ ka taa premier ministre la ka na président yɛrɛ la ni an y'an kuma tulo donna la k'olu bɛ fɛ ka taa Faransi yɛrɛ furakɛ la maa a bɛ maa lasiga parce que an ko ko jugu wɛrɛ t'anw na e tɛ se k'a fɔ ko ne ye jugu ye ka tila tun ka taa k'e ka ne ka bana furakɛ donc o de la maa bɛ o kunkolodi maa minɛ nka an kɔni an bɛ an filɛbagaw la dɔn an bɛ k'a ye bɔlɔlɔsira caman kan k'a fɔ ko Choguel kan ka taa a yɛrɛ furakɛ Faransi k'o kuma fɔlen don nka an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko rumeur de don an bɛ don min na ka na se bi juma don utu kalo tile 19 ma kuma in ye rumeur de ye quoi mais Maroc taga ni Tunisie taga ça c'est une possibilité o fana option fɔlen don an bɛ k'o fana kumaw mɛn o de ka di ye ayi bon n'i y'a dan ne ma ka furakɛ Mali la i b'a kalama tant que an ka autorités bɛ ka taa parce que Mali kura ye jumɛn Mali kura de ko Malien bɛɛ ka bila minɛn kelen kɔnɔ n'o fana tora ka bɔ ka t'u yɛrɛ furakɛ est-ce que u bɛna image ɲuman di ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan a bɛɛ kelen donc an bɛ mun dɔn an ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yan nɔ olu équipement ka bila en place u ka bila condition na yalasa ka daminɛ président na ka na bila fo Mali planton fo fatɔn bɛ carré kɔnɔ bɛɛ ka se ka furakɛ ba Maliba kɔnɔ an ka docteurs fɛ condition normale kɔnɔ donc ni Choguel bɔra ka taa nin ye ka taa a yɛrɛ furakɛ o tɛ Mali ma fierté ye parce que bi Mali bɛ ka kɛlɛ jumɛn de kɛ souveraineté ko kɛlɛ n bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ kɛlɛ kosɛbɛ donc e tɛ se k'a fɔ ko e bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ ka maa min bila i ɲɛfɛ ko k'o kɛlɛ kɛ
ah ko no o nya dimi ko boli ka taa dugu wɛrɛ la k'a ye ɲama ɲɛ min dimi kulubali ma ngi yɛrɛ ɲininka o la dɛ donc premier ministre ka évacuation ko kuma in o bɛ kuma a tɛ se ka bɛn mun na fɔlɔ o b'a yira ko premier ministre man kɛnɛ an dun information ma di officiellement donc ni évacuation nana repos kɔni tɛna kɛ évacuation k'a fɔ ko mɔgɔ forcé de k'i reposer ou bien o bɛna kɛ fo n'o kɛra congé o dun o tɛna kɛ. D'accord. Amadou Zerniamele, on reste dans la logique des choses. Amaye Kafo, colonel Sadio Kamara, allez de blala. Comment est-ce que le Premier ministre avait repos de là? Kakla Kaye Kafoko, honorable blala repos Kama. Un repos de 72 heures. Ma webno honorable au Kama. Ah, Sigabo, il y a Tagaladje, gouvernement kono, Premier ministre en cas d'empêchement. A mɔgɔ bɛ sɔrɔ a yɛrɛ ka cabinet kɔnɔ ou bien a nɔrabila mɔgɔ dɔ kan ka sɔrɔ mun bɛ se ka relais ta tile 1 tile 2 tile 3 mais n'i y'a ye a nɔ la a bɛ bila maa wɛrɛ fɛ ce qui veut dire que absence in a bɛna janya de. Voilà. Donc ni o don ni an tun ye dɔgɔkun 1 de mɛn primature mɔgɔw ka laseli la an tun ye dɔgɔkun 1 de mɛn mais dɔgɔkun 2nan de bannen filɛ nin ye. Donc ni premier ministre ma la poste tɛna to poste vacant na ten jagoya ye maa ka bila a nɔ la ni o maa n'o taara kɛ colonel Sadio Kamara ye an bɛ se k'a fɔ halisa minɛn jɛngɛnna a ma bɔ parce que toujours u bɛɛ bɛ idéologie kelen de kɔnɔ ou toujours u bɛɛ bɛ miirina kelen de kɔnɔ don n'a nataw la an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ le plus rapidement possible a bɛ na n'a nana. Mais il y a un message à passer parce que an b'a ye k'a fɔ maa jugu dɔw fana kɛlen don k'a danganiya k'a kɛ i n'a fɔ ko u bɛ fɛ ka premier ministre kɛ den kɛrɛfɛ de nin ko in na ni ka a bɔ a jɔyɔrɔ la parce que a mɛnna an b'a ye maa dɔw tun bɛ ka fɔ a tɛ nin transition na ban. Kulubali kuma bɛɛ fɔra nin na o dɔw yɛrɛ ko nin ye tiɲɛ ye ko blɔgu de don ko bana tɛ k'a gɛntɔ de don ko mais pour que k'a gɛn k'u ye nin bana ko in labɛn dɔrɔn k'a bɛ fɔ ko ɲani bana ka ban k'a dɛsɛra yɛrɛ k'a bila premier ministre ka démission ko ou bien k'a ni Asimu cɛ gɛlɛya ko kuma nin an bɛ don min na ko bi jusqu'à preuve du contraire dalu jɔnjɔn foyi tɛ yen mun b'a jira k'a fɔ ko a bɛna nɔ labila badabada a man kɛnɛ ou a bɛ fari lafiya bɔ la an kɔni an bɛ se k'an focaliser o kan bi nka don n'a nataw la ni kunnafoni wɛrɛw bɔra la mun fana ni nin tɛ kelen an bɛna sigi ni plateau kan ka n'o jɛlen di an filɛbagaw ma. D'accord, merci bien Amadou Zerniamele. Ni PM an bɛ dugawu kɛ Ala ka a kɛ fari jaka bɔ Ala ka lafiya d'a ma a ka segin ni kana jamana contrôle minɛ a la tuguni. O la Amadou Zerniamele o la an b'an sɛnsɛn an bɛ don an ka babu 2nan kɔnɔ ni o bɛna tali kɛ Russie ko la ani Russie ka bolodi ɲɔgɔn ma an b'a dɔn k'a fɔ k'a sinsinna a sinsinnen don hali bi a tɔ bɛ ka sinsin. An bɛ ye k'a fɔ coopération militaire ko bɔlen a la an b'a ye k'a fɔ an nana don sanni ni feere la o n'o commerce kana don sira caman fɛ an b'a ye k'a fɔ hali bi u b'u k'u sɔnni sigi min kan o de ye anw ka lakana ye ko anw ka lakana u bɛna anw dɛmɛ hali bi ni k'o dili don ni an ka lakana ka se ka to anw yɛrɛ bolo mais Ɲamele n bɛ kɔrɔfɔ t'u bolo fɔlɔ i k'i da don a kuma la fɔlɔ ni k'a walawala o la an bɛ sɔrɔ ka don an ka analyse kɔnɔ. D'accord, Kulubali Russie Mali o kɛlen bɛ kunnafoni mun ye a dogolen tɛ an ye an da don babu la siɲɛ caman caman kunnafoni laban minnu binna o de ye k'a fɔ an y'a ye chaque fois ni événement dɔ kɛra Mali la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya ni Mali ni Europe jamanaw ka tali kɛ Faransi la n'anu tunna ɲɔgɔn na walima ni gɛrɛntɛ dɔw donna n'u cɛ an b'a ye an mana kuma dɔrɔn a tɛ mɛn an b'a ye Russie fana bɛ kuma. O bɛ waleya dɔ jira k'a fɔ ko Russie tulo majɔlen don kosɛbɛ ka Mali ka actualité suit kɛrɛnkɛrɛnnenya an y'a ye k'a fɔ Mali ye ONU saisi an kɛlen ka ONU saisi ni k'a fɔ ko Faransi bɛ ka terroriste jɔkɔrɔma tintin ko yalasa ka se b'a sɔrɔ Mali kan donc an tilara tugun k'a ye an ka gouvernement tilara tugun ni ka kangarumada gɛrɛngɛrɛn kɛ Faransi ye n'o de ye k'a fɔ ko bi ta tɛmɛnen kɔ ko ni Faransi ka pankuru pankuru ye Mali pan ka sɔrɔ yamaruya tɛ ou u ka fɛn o fɛn donna ban Maliba kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya tɛ an bɛ mugujugu fili a kan. An kɛlen k'o kunnafoniw di n b'a dɔn o kuma o ma bɛn Faransi ma Faransi ko ko jugu nkalon bɛ ka da u la u fana bɔra u ka kuma caman fɔ o la sa Rusiw fana ka ministre de la défense ale fana bɔra ni k'a fɔ ko olu y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna Kulubali ko olu ni Mali ka teriya in ko fila ni teriya don ko y'a jira diɲɛ bɛɛ la ko bi olu ni Mali ka teriya bɛ niveau min na bi ni maa o maa ye Mali lamisɛnya ko olu bɛ samara bɔ ka guloki bɔ ni ka kulusi bɔ aw bɛ bari cɛ. Ko o la u bɛ kangarida gɛlɛn da diɲɛ n'a selenge bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ bi ni maa o maa binna Mali kan i ni Russie bɛ ɲɔgɔn na. Donc o la o kunnafoni ni ministre de la défense russe n'o fɔ ka tila k'a jira ko conférence dɔ bɛ nalen tenni
Safrou la conférence de rété la 10e conférence. Oui. Voilà, au conférence qu'on a là, où il y a ka foko Mali demeli. Finitigilakaw demeli. Russie fait ko ni y'a ta kɛmɛ sarala k'ale ko 10 ma k'a la fɔlɔ jango ka se 50 ma ko dɔnna nataw la ko miiriya ɲuman ani ŋaniya ɲuman caman bɛ Russie la ni ka Mali sɛgɛrɛ yalasa ka Mali ka armée ka force d'a ma halisa ka puissance d'a ma halisa ka tila ka autonomie d'a ma halisa ka tila tugun ka mise en garde kɛ tugun k'a fɔ ko diɲɛ selenge maaw n'i y'a dɔn i tɛ Mali dɛmɛ Mali n'a kungo to ɲɔgɔn na mais kana kɛ Mali binbaga ye n'i kɛra Mali binbaga k'i bɛna Russie sɔrɔ u ɲɛ donc o la Kulibali m'a seereya k'a fɔ ko an ni Russie ka bolo di ɲɔgɔn ma ye a tɛ ka kɛ an ma dɔwɛrɛ ye avantage kɔ n'i y'a ta k'a lajɛ nin kalo damadɔnin kɔnɔ an ye o nɔ ye an ka armée la minɛnko nasira fanfɛlaw la minɛnko yɛrɛ dɔrɔn tɛ kɛlɛkɛcɛw ka dɛmɛ dɔrɔn fana ko tɛ an y'ale baloko nasiraw la bolimafɛnko nasira n'o kɛra an ka terrainko ye o projet o la Russie y'an dɛmɛ o la mun ye baloko nasiraw fana ani engrais ko nasiraw Russie ye dɛmɛ ta Mali o la mun ye gasoil ni essence ko nasiraw fana Russie lawuri de Mali o bɛna Mali dɛmɛ o ko la o la yɛrɛ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ k'a tɛna mɛn bilen yɛrɛ tajiw bɛna jigin an fɛ ba Maliba la Ala ni Mali ni Russie ka bolo di ɲɔgɔnya sababu donc maa bɛ se ka danganiya k'a fɔ Russie ni Mali ka bolo di ɲɔgɔn ma don n'a nataw la an tɛna dɔwɛrɛ bɔ di kɔ. D'accord. Amadou Zed Ɲamele n'i y'a ye k'a fɔ Russie bɛ ka nin ko in ta a sɔnni na hali bi ni ka nin ko in kɛ ni ka i sinsin a kan ni o ye anw dɛmɛli ye an b'a ye k'a fɔ Russie ninnu olu de ye maa dɛmɛbaa ɲuman ye siga t'a la a mɛnna Russiw ka cɛdenw bɔ anw ka jamana kɔnɔ u bɛ ka an ka cɛdenw former u bɛ ka na ni minɛnw ye avion hélicoptère avion de chasse avion de transport i yɛrɛ ɲɔgɔnna terrain ko kumaw da dumuniw tiɲɛ yɛrɛ la ka se carburant ma an b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ nin dɛmɛ de ma ko dɛmɛ la ɲuman hali n'o y'a sɔrɔ u nakun ye fɛn olu fana ka nakun n'u bɛn'o tɔnɔma da an fɛ yen walima u ɲɛ bɛ fɛn dɔ la anw ka jamana kɔnɔ min ka di u ye u n'a ka kan ka d'a kan u fana bɛ ka a baara kɛ mais an b'a ye nin bɛɛ kɔfɛ i bɔra k'i da se u ka conférence ma n'a tenira Moscou yɛrɛ ni an ka colonel tun bɛ yen n'o ye Sadio Kamara ye siga t'a la n'ale tun bɛ a kɛnɛ kan an b'a ye k'a fɔ u bɛnna bɛnkan caman na siga t'a la mais fɔlɔ an ka jamana ɲɛmaaw ma bɔ n'o kunnafoni ye n'o k'o di mais kunnafoni min kɔni b'an bolo hali bi an ka jamana ɲɛmaaw ani Russie jamana ɲɛmaaw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a tɔ bɛ ka sinsin hali bi siga t'a la a tɔ bɛ ka sinsin sira ɲuman fɛ mais yala Amadou Zed Ɲamele an bɛ fɛ ka sigi ni min ye yala Russie ka nin intervention ye yala nin ma kɛ de Faransi ni Alimanw ka muru tali kɔfɛ wa parce que Alimanw fana y'i ka opération de suspens ou jusqu'à nouvel ordre. Kulibali Alimanw ka kuma la tile Alimanw ka opération suspens mais kuna sini encore u y'a fɔ tugun k'u ka pankuru u y'a opération reprend. D'accord. Opération au cadre de l'ONU k'u y'a reprend kura ye olu tun dusu bɔra mais u tilara ka kuma kɛ fila ye Mali ni Russie ka nin bolo di ɲɔgɔn ma ye i b'a dɔn Kulibali diɲɛ kɔnɔ bi an bɛ kɛlɛ dɔ de la n'u b'a fɔ a ma ko la guerre géopolitique n'i y'a ta k'a lajɛ la guerre géopolitique o ye waleya jumɛn ye k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ puissance ba fila de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye Russie ale ni États-Unis o Russie ni États-Unis olu kɛlen bɛ k'a fɔ k'u bɛ diɲɛ sarada de Américains bɛ ka diɲɛ olu ta n'u y'a fara ka taa côté mun kan olu bɛ o mɔgɔw k'aw bisi k'aw tulu bɔ k'u yɛrɛ mun a la k'u balo a la Russie bɛ ka minnu ka côté la minnu bɛ Russie côté olu b'a kɛ de an bɛ jɛ k'a bisi ɲɔgɔn fɛ an b'a ci o de kɛlen bɛ bi gɛrɛntɛ ye bon mɔgɔ minnu y'o faamu Américains alliés européens tun ka colonie ye anw ye an ko k'an ka indépendance mais toujours an ye dirigeants minnu sɔrɔ malheureusement pour nous olu caman nana kɛ tubabu jɔnw ye hakili kɔnɔna la hali ni jɔlɔkɔ t'u la mais u hakili minɛlen don tubabu fɛ donc olu y'an ka jamana diriger toujours dans l'intérêt des Européens an nana ye k'a fɔ an ka bi transition clé na n'an ko ayi jɔnya hakili ta an tɛ sɔn a ma hali hakili la an ka jamana an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an y'a ye k'a fɔ o la Européens tɛna sɔn ka d'a ma ni ko bɛ Européen gɛn ka b'i da la ou bien k'i ni Européen ka jɛ kɛ coûte que coûte bɛɛ ka bɛn moitié a tɛ ɲɔgɔn faamu parce que ale bɛ fɛ k'a bɛɛ de ta k'e bolo lasɔn an y'a ye partenaires la diɲɛ kɔnɔ partenaire kelen min ka historique kɔnɔ non seulement a ma deli ka mɔgɔ coloniser diɲɛ kɔnɔ a ka pays ma deli ka pays coloniser fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ o ma kɛ ka tila ka na ye pays ma deli k'i player a ka coopération na mɔgɔ ma yira fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ k'a n'a ka coopération kɔnɔ k'a bɛ ka b'i kan donc an ye o partenaire fiable o ye jamana jumɛn o kɛra Russie de depuis Baba Moribo tile la an ye Mali ye partenariat fɛn fɛn traité ni a kɛra aide ye Mali ma a lajɛ indépendance taara Mali ka partenaire fɔlɔ mun na n'a ye Mikini ni Char Command fɛn sɔrɔ Russie de don
France n'a pas dans ma n'est-ce pas mais France m'a doté Mickey ni fona mais Russie a doté au là d'accord au tamanen kofé ani français sans joli ga ñoko fait tout en armée to affaibli mais en Russie flaga une coopération courant d'am à peine 7 mois 8 mois une année en armée claire ka rééquiper tout donc au kera wala amu na ma be Europe parce que kulubali Mali tay mananya ni Mali tay nyana anu me nyali stradega o e France ko banene Afrique kono pep kana siga éveil de conscience do nana africaine population na kulubali je sais pas ni a jatemine o éveil de conscience djumé asimu nga ko damnele mbi Mali ka révolution de souveraineté ko damnele fobi e ma jatemine Afrique population be Mali soutenir dirigeant maçon alibi peuple be ka Mali soutenir alibi nous ka ivoirien do ka imagine la malgré que conflit be en Ivoire tchène watina anga nyama wudi ñon ci parce que ay dama ñon ci foita mais ko Assimi Goïta ko Afrique be ko amata Afrique territoire ka ko élection présidentielle kéré avec le président de l'Afrique bayori fo ni amame bisa ko l'Union africaine n'a pas réalisé le Mali sera le capital de l'Union africaine les États-Unis d'Afrique capitale Mali président des États-Unis d'Afrique Assimi Goïta kana sigare donc au waliya yi mu be ka kenye ni au partenariat beba do Mali gani waliya yi a partenariat solide do ba ko haramade ma fare ki jigi afare an jigi fare be o Russie donc o be ka lagosi si européen ma ni européen lagosi ya américain lagosi donc o ra to coûte que coûte Russie du frère il b'a donc déjà un tega samale no fait na e mo mi tega samale no fait ini européen me nyona ini américain me nyona donc n'allez on la bla diadi donc au horia kama Russie fana be ka konondia ba Mali bay donc kulubali me a fiyena dron en Russie ka coopération faut ka ta munke tant que en Russie be nyogombulo Mali konna anga souveraineté anga intégrité a be respecter wa anga armée be stabiliser d'accord inchallah D'accord, merci beaucoup Amadou Zen Niamele. Et en flebra on kuna funi telimani no ne me ambulo kanida awkulo kan jona Amadou Zen Niamele yoni angabo jemukan kono yala korfo laban jondi bulu. Kulubali ame en flebra fo fa ya laje depuis jemukan damne fo kana se Alabama amba fu ina ko u ka vidéo nous partager u ka partager vraiment ka kya chamanga pour ga protéger adogolente an ye ka fo ni watina Mali yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la émission bɛ kɛ vidéo bɛ ka partager ni France tɔgɔ duman t'a la ni Europe tɔgɔ duman t'a la u kɛlen bɛ ka vidéo ninnu caman censurer an bɛɛ bɛ Facebook tigi yɔrɔ dɔn an bɛ Facebook dirigeant an b'u yɔrɔ dɔn donc bɛɛ b'a dɔn fɛn mun don ni guerre médiatique de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi donc pour que an ka vidéo ninnu protéger u ka kɛr caman bila la o b'a to vidéo ninnu tɛ censurer u audience tɛ se ka minɛ donc an b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna ko u ni ce u ka kulomajɔ la mbi yɛrɛ fo i ka cɛsiri la jamana in na ka tila k'an ka technicien waraba fo ni ka kumakan laban k'o segin an ka diaspora ma ka foli di kɛrɛnkɛrɛnna malien minnu bɛ Mali kɔ kan les diaspora malien an b'u fo u ka cɛsiri la olu kɛlen bɛ k'an suit kosɛbɛ bamanan.net yɛrɛ ka audience la an b'u fo kosɛbɛ u bɛ weleli kɛ san kalo 12 ni ka encourager ni k'u ka gɛlɛya n'u ka fierté k'olu ɲɛfɔ an ɲɛna an b'u fo kosɛbɛ u kunna wololen bɛ tunga la bi u b'o fɔ fan bɛɛ u b'u disi gosi n'a ko malien bi ni bɛ tunga la ko fierté do an yɛrɛ an b'u fo la k'an ka autorité de transition fo ne bɛ bɔ kuma la ni fili min yɛrɛ la k'u ka hakɛ to hadamaden ko don d'accord ko dafalen tɛ merci beaucoup Amadou Zen Niamele an filɛbagaw aw minnu y'aw tulo ɲɛgɛlen jɔ ka daminɛ jamukan in daminɛ fo kana se sisan ma an bɛ aw fo ka foli kurakuraya aw bɛɛ lajɛlen tuguni an b'an ka jamana ɲɛmaaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ bamanan.net yɛrɛ ɲɛmaaw fo ka sababuya kɛ olu de ka cɛsiri b'a to an bɛ sigi ka jamukan kɛ aw ye nin waati ninnu na o la an b'a fɔ a ye n ko nin tun ye aw ɲɛ aw tulo garizɛgɛ ye nin sanga in kɔnɔ bamanan.net kan aw kan bɛɛ sigi wɛrɛ wasalaam